Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين, sataja para alim, para ulama, sataja para masyayikh, utamaipun ajunan semulja guru badan kaula ban para panjenengan sadaja Kiai Haji Ali Karar Sinhaji. Insyaallah beliau sekeciaki bakal ngarabuin tempat kadinto ajunan semulja Kiai Haji Muhib Sahibil Buraq Mahalli, juga sadaja para masyayikh selain seabdina tak bisa nyebut asmai pontong pasitong, tetapi tak ngurangin rasa hormat abdina dek ka para panjenengan sadaja para asatir, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, juga tak lupa dek ka sahibil hajat sekeluarga, sadaja para rabu hadirin wal hadirat, sedajana badan kaula sangat amul jaaki. Ngawalin pamator papangkian isat malemangken tempat kak dinto tantona badan kaula sarang para panjenengan sadaja tak lupa kangkui motor poci ban syukur serta pangalem dek kajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala atas sadaja nikmat, utamaipun nikmat saya paringaki isat mangken sekadima badan kaula sarang para panjenengan sadaja kalaban etin dari ajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala paringin ngagungin kesempatan dalam keadaan sehat kaangkui along polong aki lengki apa pangkian eka di tempat untuk arang sarang adua ban adikir dek kajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Mila dari kadin to pangarep tantona dari ajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala malar manter papangkian badan kaula ban para panjenengan sadaja tempat kadin to teti papangkian seabu aki ganjaran seagung dari ajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala ban tantona malar manter ganjaran kadin to juga ibadah pak sareng Allah subhanahu wa ta'ala dak kasadaja almarhumin minal muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, mulai dari para nabi dan para rasul, utamaipun ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ndak kasadaja para aulia, para ulama, utamaipun sadaja guru-guru badan kaula ban para panjenengan sadaja, juga sadaja keluarga bala badan kaula ban para panjenengan sadaja, utamaipun bangga sepo badan kaula ban para panjenengan sadaja saya kak dintok bangga sepo dari reng sepo dua utama bangga sepo dari matua dua kalaban arban malar manter sadaja almarhumin sabab barokana papangkian badan kaula ban para panjenengan sadaja tepat kak dintok kenging tambahan kamuljaan yajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala kalaban eterema sataja amal bagus insapora sataja tusana mantar panatera room jembar kuburna
tapangki sareng ajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenging syafaat dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teti orang seselamat masuk ke surga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para pusat batan kaula amul jaaki mana bimaken badan papangkian batan kaula ban para panjenengan setaja tepat kadito engki kadito kakui bersama-sama adua ban atikan kajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pusat batan kaula amul jaaki papangkian batan kaula ban para panjenengan tepat kadito teti papangkian seraja arban papangkian kadito teti sebab ngaulena batan kaula ban para panjenengan sataja rahmat kabelasan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa maksa kadito para buse pada mulja riwayataki ceritaki bahwa lambak kadito sitong saat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alo mampa ninggalin sekelompok para sahabat sialong polong sabarengan para busai pada mulja sahabat kak dito paserah sahabat cek ponak kanak pondu sahabat kuat orang Islam sejapok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Islam sejapok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ningalen otaba pernah etengalen sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben sedah atas agaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak dito sahabat kak dito aibuan para busai pada mulja. Namun sareng para ulama catat saat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dito sedah catat sareng para ulama sahabat saat kak bisa pangki kares satos sabitak ebu sahabat radhiyallahu taala anhum wa nafa'ana bihim fid dharaini amin Allahumma amin. Para busat batan kaula amul jaaki ketika ditok sahabat orang Islam sejapok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ningalen otaba pernah etengalen sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila dari kak dito para bapak para ibu tetisa naos lambak kak dito ampun masuk ke agama Islam, agaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak pernah tapangki, tak pernah ningalen otaba tak pernah etengalen sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kak bisa sebut sahabat. Contoh kati pasera lambak pada sitong rato mana bitak kalib kita Raja Najasyi Syekh Mustafa Raja Najasyi rato kadito para bapak para ibu beliau Islam menganut agama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau kita tak pernah tapangki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak ditok beni sahabat sampai beliau kak ditok seteh ratuh raja kak ditok sampai seteh, maka saat kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak ditok nyalataki dari Madinah, maka kan kak disak para bapak para ibu pas bada syariat aturan syariat ku aturan hukum bahwa kenging ibadah aki salat ghaib untuk mayit. Kenapa salat ghaib? Nyalataki mayit, nyalataki jenazah, tetapi jenazah kak dintok tada iada kuleban panjenengan. Kita nyaman salat ghaib. Tetitan kuleban panjenengan masalah makin andi kaca, andi bareng, andi kenalan, sedah nang lain daerah para busai pada mulja dan kuleban panjenengan kayak asolat dari compok tinggal makin periksanin dimin panapa ampun lastari esok panapa punten jenazah itu karena saat orang nyarataki mayit kak dinto
harus mayit kak itu mari esok CN Pak, harus mari esok CN. Tetapi mana lebih makin keng kerokun kita buntu keto keng cuma tak teh bagus mari esok CN keng kita buntu nyalata kita pernah pakai dosa. Nah para busebana mulja dan kuleban panjenengan kenging makin baik kaum lakian atau kaum binian pada orang setan nang lain daerah para busebana mulja nyalataki dari compo sanaos daerah kita mungkin etemor kuleban panjenengan adik kenalan panika orang kita tisa mana apa gitu tisa campur panika bener adik bareng bener propos itu nyalataki di kita tak berapa Pak kita nyaman salat gaib tinggal makin niatnya bidan kuleban panjenengan sebut asman masalan dari kita seseta de umur asman Zaid masalan usallil fardu ala Zaid lillahi ta'ala as-salat qaul fardu atas Zaid karena Allah Ta'ala engki takbir engki Allahu Akbar rukuna nyalataki jenazah Allahu Akbar salah satu takbir pertama maus Fatihah tak usah maus kabiro tak usah maus doa iftitah langsung maus a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Fatihah lastari Fatihah dan kulban panjenengan takbir pole Allahu Akbar maus salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tapi sebagus salawatnya ngaku salawat Ibrahimiyah. Kenapa salawat Ibrahimiyah? Salawat nang salat rakaat terakhir kan tahiyat terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Salah satu salawat takbir pole Allahu Akbar. Maus doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa baik laki maupun bini mayitnya tak panapah ngakui Allah maghfir lahu warhamhu atau babi panjenengan ipalain mun mayitnya laki Allah maghfir lahu warhamhu tapi mana nabi mayitnya bini Allah maghfir laha warhamha. Salah satu doa takbir boleh Allahu Akbar assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah pakun mancing tadi tak ruku tak ada tahiyat. Nah para busebana mulja ketika itu mana nabi makin salat gaib kita tantu aki asman as-salat qaul fardu atas Zaid karena Allah Ta'ala kita niatnya nyalataki jenazah tetapi mana lebih panjenengan kulban panjenengan tahu nih asman kadang tapangki kita salat gaib laksanaki sarang para kiai nang masjid tengki Pak bila Jumatan pada siaran dan kadang ngereng para tretan ketok mangken pada sitong ulama seteh nang daerah sekian tore kulban panjenengan nyalataki asman Syekh Fulan otaba Habib Fulan kulban panjenengan taoning asman siapa rese bajangakin makan cepon sekila asman pakon sebut edil niata segitu tadi Pak tapi panjenengan amakmum katipan apa mangken niata gitu asman ampun pas lagi dari imam cara niat as-salat qaul fardhu atas orang sesolatin imam sambil makmum karena Allah Ta'ala. Nah kita penting para bapak para ibu tadi kuliban panjenengan cuk saking ngemakin andi kenalan pada umur lain daerah kita apa kuliban panjenengan makin nyalataki di jauh nah para busat badan kaula amul jaki ketika itu terjadi di zaman Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi pernah nyalataki salah sitong orang Islam nang lain daerah tapi saya nggak salat gaib kita kudu lain daerah lain desa jadi mun sitong desa tak kenging. Nah para busat badan kaula amul jaki Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi lambak kak ditu kanjeng Nabi alo mampa ningalen para sahabat along polong sabarengan along polong sakancan akhir bi kanjeng Nabi pereksanin Pak sahabat kita pereksanin makuntum takulun para sahabat apa saya baca kaki fa inni ra'aitu rahmatan tanzilu alaikum seko arya ngetelak rahmat Gusti Allah parengaki ke kaki kapi jepon Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata para sahabat kan itu along polong sabarengan parapan panapa parapan adiker dek ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para busat badan kaula amul jaki sampai jepon Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahbabtu an usyarikakum fiha
sengkok tertarik kangkui along polong banti bin kapi kangkui ngoleh tambahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditok para bapak para ibu sahabatan kaula amul jaki papangkian saya akati saat malam bangkian kak dintok dan kuleban para pancingan along polong sabarengan along polong sakancaan adua atikir dek Allah subhanahu wa ta'ala maka papangkian saya akati mangkian kak dintok insyaallah bekal setiap papangkian setiti sebab ngaulen abatan kaulaban para pancingan sataja karahmatan kabelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala sesaing kena para bapak para ibu lebat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kak dintok dan kuleban para pancinangan sataja insyaallah bakal teti orang bajra selamat jembar teka hajat alam dunia juga pagi nang alam akhirat amin Allahumma amin. Nah para bapak para ibu sahabatan kaula amul jaki teti papangkian dengan mangkian kita papangkian mulja papangkian saya papangkian se insyaallah iridain sareng Allah subhanahu wa ta'ala iridain sareng ajunan kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dari kaditok para bapak para ibu ngereng toretan ku leban panjenengan palebur ka papangkian saya gitu. papangkian saya sebab lebat papangkian saya katiator sikila dan ku leban para panjenengan bekal ngauleh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala termasuk juga oleh panapa bekal oleh barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Panapa barokah kak ditok barokah kita cepon ulama ziyadatul khair tambahna kasayan jadi barokah kita panapa ziyadatul khair tambahna kasayan sehingga para busebana mulja manabi mangkenten kuleban panjenengan kak ditok ampun ngoleh barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala sesehat insyaallah sajan sehat seteka hajat sajan teka hajat sejembar sajan sembar mungkin ribarin tak pate banyak rezeki mun oleh barokah ampun kenging tambahan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Para busat badan kaula amul jaki ketika itu namun makin toreh dan kuleban para panjenengan palebur kaangkui ngoleh barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Caran ketipan apa para bapak para ibu carana dan guleban panjenengan mana bimangken tero olia barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ngireng tore toro perintah Allah subhanahu wa ta'ala panapa saya pakon bi Gusti Allah tore jalan lagi ban panapa makin saya larang sareng Gusti Allah ngireng tore jauhin Pak baru esaka di sekuleban panjenengan bakal ngauleh barokah epo compo palebur arok torok perintah Gusti Allah palebur ajawin larana Gusti Allah maka epo compo dan kuleban panjenengan bakal ngauleh barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Acara dan kuleban panjenengan tero barokah acara kinto tore SN kalaban acara-acara seiridan sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala termasuk akata beda acara walimatun nikah kak disaba walimatun nikah kali itu selamatan perkawinan kita cepon ulama apa napah mi syariat aki kita banyak hikmat banyak punan di antara hikmat para busebana mulja syariat akin walimatun nikah kita cepon ulama kaangkui ngarep torona barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala kaangkui ngarep torona barokah apa napa masa kadinto karena menabi makin bada walimatun nikah apa apa nyaman kaparingan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka para busebana mulja mantan saya selamatin kak disah bekal kenging tambahan kasayan dari Allah subhanahu wa ta'ala khusus mantan gitu mana birik barin mungkin kacong ceping se keluarga kita mungkin tak pate lebur ibadah sampuna keluarga ternyata sajian lebur ibadah mana birik barin mungkin tak pate teka hajat sampuna keluarga paringin teka hajat mana birik barin mungkin sebelum keluarga tak pate jembar sampuna keluarga ternyata sajian jembar maka kak dintok merupakan salah sitong bukti bahwa perkawinan orang kak dintok kaparingan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para bapak para ibu mana memakin di antara maksud tujuan walimatun nikah kaangkui ngarep torna barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ngireng
acara walimatun nikah semungkin ibadaki bi kulban panjenengan yesen kalaban acara-acara seiridoen sareng Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kalaban panapa seepakonaki bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala para buse pada mulia lambak kak dito pernah ada bu sebutaki nang salah sitong kitab eki pernah ada budak ka Bani Israel katipan apa cepon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala inni idza uti'tu raditu sengko riamul itoro engko renah cepon Allah subhanahu wa ta'ala wa idza raditu mulan ko ria renah cepon Gusti Allah baraktuh maka sengko bakal abria barokah bakal abria barokah lah tang barokah jadi cepon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bakal terus mengalir dak ke kaki bahkan kena poton kento cepon Allah subhanahu wa ta'ala mila dari kak itu moga-moga dan kuleban para panjenengan ngaulai barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Dan kita cepon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allah tegas engkau ari monitoro engkau ari nabi engkau renah maka engkau bakal abria barokah tetapi sebalik ke cepon Gusti Allah wa idza usitu mun sengkoria eterakain bi kakek umat manusia ghadibtu sengkok bentuh cepon Allah sengkok bentuh wa idza ghadibtu la'antu mun langko ada tukah engkau bakal laknat kakake laknat Gusti Allah laknat kok kenapa laknat jauh dari rahmat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala naudzubillah segerimis para bapak para ibu kepon Gusti Allah wala'nati tablughu sabi'a minal walad tanpa baston jariah beli karokun tepak kakake tetapi sepetong toron para buse pada mulia naudzubillah muga-muga dan kuleban para panjenengan paring nasalamat setaja amin Allahumma amin. Maka dari kadin tok para bapak para ibu ngereng tore dan kuleban para panjenengan dan kuleban panjenengan manusia biasa setak lepas dari kesalahan kepol Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata setiap nak foto adam keto ampunlah salah boy tak tayang karokun karo nabi ban rasul lingki setadak dosa kelanon mung karokun tan kulban ngak tan kulban panjenengan paniki tapi kepol Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wa khairul khata'in at-tawwabun sebaik-baik orang yang salah ingki senda atobat ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maka ngereng toretan kuleban para panjenengan mana bitan kuleban panjenengan ampunlah sadar bahwa abak kita banyak salah dak ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngereng tore tule atobat dak ka Allah subhanahu wa ta'ala takok panapa takok dan kuleban panjenengan kento kenging bebentun dari Allah subhanahu wa ta'ala naudzubillah atau pemakai nak foto dan kuleban panjenengan kenging bebentun dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala akibat tampiasan dari kelakuan coba dan kuleban para panjenengan maka dari kak itu orang kona lambak mesen tore dan kuleban panjenengan mana tengka kon jep larjep kon jep larjep dari mana maksudnya jep larjep karena para bapak para ibu kuleban panjenengan dadabuan kuleban panjenengan mungkin akin makin detik lero mungku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tore jauhin apa takok dan kuleban para panjenengan ngaulai bebentun dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar paring nasalamat amin Allahumma amin. Maka para bapak para ibu saya sangat badan kaula amul jaki alhamdulillah saat malam makin dan kuleban para panjenengan tantona kaditok kalaban hidayat petotu taufik pertolongan dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala paringin sempat along polong aki lengki apa pangkian eka di tempat kaangkuy ngalakon impan sa penapan kalakuan se insyaallah kak dito iridoin sareng Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar dan kuleban para panjenengan oleh barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Setaja tu sakuleban panjenengan moga-moga oleh pangaporah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Tetapi sebaliknya dan kuleban panjenengan oleh karidoan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Para musad badan kaula amul jaki alhamdulillah lebat papangkian mangken kak ditok para bapak para ibu pan sapanapan kelakuan bagus ampun sempat elakonin bi dan kuleban panjenengan panapa mangken di antara napa lebat papangkian kak ditok dan kuleban panjenengan begela paringin sempat mau sholawat engki napa engki
mau salawat atas ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, para musik sangat betan kaula amul jaki salawat kak dinto para bapak para ibu sitong dikeran sitong wiridan sesangat luar biasa. Orang selebur mau salawat, orang selebur mau salawat kita cepon Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bekal tak sosaan, bekal pateka hajat, bekal paringin kamuraan rezeki. Amin Allahumma amin. Ilmu sitong riwayatake nang sitong dabu para busebana mulya cepon Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asrat alaihi hajatun falyukthir bis salati alayya. Sapa orang semalarat orang jeri hajatna tak diketeka hajat ba, falyukthir bis salati alayya, maka supaya banyak orang jeria maca selawat kasengkok cepon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetimon orang cepon kanjeng Nabi malarat hajat na tak diketeka hajat tore pabanyak mau salawat atas ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abe kalau asro tak diketeka hajat salawat bitong pak cek teken kok lah banyak lah banyak padahal ning oleh ning tasbih oleh saling-lengan yang kilar secek banyak tore pabanyak mau salawat. Man asrat alaihi hajatun falyukthir bis salati alayya fa innaha takshiful humum wal humum. Salawat jeria cepon Gusti kanjeng Nabi ajaria kalaban berokan bisa menyimpang dak karwatan ban kasosaan. Wa tuksirul arzak, salawat jeria kalaban berokana bekal mamorade ka rezeki. Wa taqdil hawaid, salawat jeria kalaban berokan dan gulban pancinan bekal paringin kata kahajatan. Keto cepon Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para busat badan kaula amul jaki panapa pole hajat sepaling utama sepaling ekaterobi kuleban pancinan panapa hajat paki nang alam akhirat, hajat paki nang alam akhirat. Panapa hajat paki nang alam akhirat abe tero along polong sareng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus semasaran Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus selamat dari apa neraka masuk ke swarga asaran Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba banyak dosa, banyak kesalahan, ada boleh coran bi aba saya ngampuakin amal ibadah ampun ibadah katitan kuleban panjenengan. Coran ada boleh ya teh panika sempang tero partolonglah Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kangkui ngoleh sateja kak dito apolong sareng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh partolonglah Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semak sareng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paki nang alam akhirat di antara kunci toreh pabanyak mau salawat atas ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepon Gusti kanjeng Nabi para rabu pada mulya. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan au kama qala. Paling seman orang kasengko pagi nang hari kiamat siapa sih paling banyak salawat kasengko. Keto cepon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nang riwayat lain awalu syafaat, awal datang pertolongan aja bingko bekal bagia dak ka orang-orang sepaling banyak mau salawat kasengko. Tetapi makin seh badan nang tanian nih apa termasuk dan gula pasera makin pagi se awal orang awal kulban panjenengan keto saya tolongin sareng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasera di antara dan gulaban para panjenengan sepaling banyak mau salawat atas ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah para musad badan kaula amul jaki keto salawat lemakin salawat katipan apa saya mau sebi gulaban panjenengan salawat katipan apa makin saya mau ngereng tore kan kak dimas salawat katipan apa saya kau ningin bitan gulaban panjenengan panapa kak dito Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, panapa kak dito Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau mungkin lebih lengkap Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih lengkap boleh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ngereng. Atau assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kasokan dan kuleban para pacinan. Namun saat makin dan kul kita terakhir dan kula acara tak sitong salawat
keto riwayat kisah mana bitak kalib Imam Syarani ketika mana pacepon beliau kita pada sitong salawat gempang mau senaba bacana kita gempang cuma pengamalna saya melarat salawat ketika itu sallallahu ala Muhammad tapi cepon rukuruh saya kak itu pasangin sayyidina kalau kapan apa pasangin sayyidina kita cek mungkin ada ke kiai abesam sallallahu ala sayyidina Muhammad gempang tak gempang para pusat badan kaula amul jaki panapa mungkin keutamaan orang mau sallallahu ala sayyidina Muhammad kento kepon Imam Syarani kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul kanjing Nabi adabu mangqala hadhihi shalah siapa orang si maca salawat ariyah panapa salawat sallallahu ala sayyidina Muhammad mangqala hadhihi shalah faqad fataha ala nafsihi 70 baban minar rahmah maka orang jari ungku lamuk ka utu aban petong polo bengla karahmatna Allah subhanahu wa ta'ala teti orang selebur mau sallallahu ala sayyidina Muhammad kak dito para bapak para ibu orang keto ampun lamuk ka utu aban petong polo bengla kabelasna Allah subhanahu wa ta'ala mana bi makin ampun le bilesin Gusti Allah kati atur gila ampun tak repot dan kulban pacinan odi alam dunya sae nyalam kubur alam berzah sae alam akhirat sae para busebana mulja mana bi makin ampun ngaule kabelasna Allah subhanahu wa ta'ala tak cukupkan kali itu hasiatnya salawat sallallahu ala sayyidina Muhammad keto wa alqallahu mahabbatahu fi qulubin nas orang selebur mau sallallahu ala sayyidina Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala bekal nyabak nang ate-ate na orang keto kecintaan dek ka orang selebur mau sallallahu ala sayyidina Muhammad keto sampai cepon riwayat kak dito fala yubghiduhu illa man fi qalbihi nifaq tak kira becik dek ka orang selebur mau sallallahu ala sayyidina Muhammad jeria kecuali orang-orang seedilem aten keto andi kamu nafikan aten sekotor tetapi mungkin seumpama sedek lebur mau sallallahu ala sayyidina Muhammad atau mungkin tantona keto tantona selawat selain lebur mau keto lebihnya mau pas ibadah sebaru baci sengak sebaru kak dinto keng aten kotor para busebada mulja sengak sebaru kento keng aten kotor mak bisa baci dak ka orang selebur mau salawat atas ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dari kak dinto para bapak para ibu sesangat betan kaula amul jaki ngereng lebat papangkian isaat malam mangkian kak dinto sekak di papangkian mangkian kak dinto merupakan beburukan dak katan kuleban panjenengan paengan dak katan kuleban para panjenengan serta bahwa ngereng toreh dan kuleban para panjenengan lebat papangkian tika dinto dan kuleban panjenengan ya cek atikir dak ka Allah subhanahu wa ta'ala maka ngereng tikir itu benih cuma neng perkumpulan saos tetapi neng tompok dan kuleban para panjenengan palebur atikir dak ka Allah subhanahu wa ta'ala termasuk palebur mau salawat dan salam atas ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga para busebana murja dan kuleban para panjenengan karena ngelakonin kelakuan sampun iridoin sareng Allah subhanahu wa ta'ala maka dan kuleban panjenengan bakal tetia orang-orang seselalu kaparingan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala panapa barokah cek pon sekila ziyadatul khair tambahan kasayan dari Allah subhanahu wa ta'ala malar mantir sakak dintok badana amin Allahumma amin maka dari kak dintok para bapak para ibu sepada mulja muka-muka lebat barokan papangkian saat malam mangkian kak dintok dan kuleban para panjenengan etet yakin orang-orang setetap kenging hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dan kuleban panjenengan lebur ngalakonin kelakuan setiti sebab ngolena dan kuleban panjenengan keridoan rahmat barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin para bapak para ibu serpatan kaula amul jaki engki mungkin sakak dintoh panapa si bisa sampai yaki sarang patan kaula dek ka para panjenengan setaja kurang lebih salah lopot yang sepora akhir pemator Rasulullah wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.